Good morning. So today I'm going to Lambunaw with Paul and my teammates because mayroon kami frisbee tournament ng Intrahan. So currently it's 4:30 in the morning and nakapaligo na ko and all. I'm just waiting for Paul. Kagay papa niya kay sugaton ako diri sa boarding house. Kay mapadulong kami dito sa may Pavia nga terminal. Kay dito kami makita sa mga teammates ko nga makumute. This is my outfit. Pakadto. Okay, syempre may jersey man kami nga amon. So, yeah. So, leggings ko. Usually, nagasuksok ko sa cycling shorts. But, not today. Because, hindi ko gusto nga mag-ito mga akong legs. Kay, ang iya nga tanline. Kadugay madula. So, last month pa ni, last month pa ni nga tanline. At sa buong wala pa siya nakakas. May pa nagbalik sa akong ganyan original skin. Original skin. No. By the way, this is the bag that I'm going to use. So this one is from Okay. Bakal ko ni siya for only 75 pesos. So ang unod niya ni is clips, camping chair, of course umbrella because you know tamaan po yakain. We need umbrella and bayo, and of course our essentials like sunscreen and everything. So yeah, lakat na ko. Bye, see you later. First game, Daog, score 7-11. Second game against Buyout. Buyout per day kami, score 4-11. So 2 game break kami. 2 game break and then hampang naman. Tapos na kami. So last na mo nga game per day. Score, pila score? 7-11. 7-11. Hari kami di Subong, Manyaga. Together with a couple. Couple 1, couple 1. Couple 1, couple 2, couple 3. Ang couple 4 sa Piakatin. Ang couple 4 sa Piakatin. So, dali kami ma-eat. Hello! Ay, hindi sila parehas. Mawater lang po. Dito. Kaya. What the tree? About it. Let's eat. Pinhack niya. Tapos, nalagas ng defense. Matouch niya. Then, ma-start ang... We're done. Let's go. Wala gagal. Gagal. Look. Samtang gawala kami sa hamon yung game. Support kami dyan sa Piakatin. Anong ganyan ulit? 310. 310 tamon yung hampang. Last stretch. Puta, tourist vibes ba? Dalog! Stop! Kalma lang guys! Pananong.
Nag-ulan na! Stay focused. Bow. Bow. Whoa! Oh, hell no. Hello, nabawaan ka na? Ha? Nabawaan ka na? Nabawaan ka na lang? Lab, legitimate na yan, lab. Stay focused. I love you. I love you more, love. Rap, imo na rap! Pasada ni boy! Nice! Grabe ka talaga! Ay, grabe talaga si Jesse Red! Puros basura ang pinap... Nice! Yari ka lang... Let's go! Let's go! Mga OA. Di pa sa kay Kergin, pa sa Riker kay Ray. Napakita si Ray sa pasakan. Napakita ginatag kay Darwin. Napakita si Darwin sa palasakan ginatag kay SM. Gin pa sa Ray SM kay Sino na. Op. Gin pa sa liwat kay Darwin. Kapakita si Darwin sa iya palasakan. Ala! Alay kay Darwin, baka kay Kers ko. Ang boto ang super saya. Punta ka talagsit laway. Nung gatabog to yung laway mo si Sam. Laway gito yung. Dito yung ulan niya. Laway gito yung nakita ko. Dudako ko yung laway.